तकलीफ इनको असल में ये है कि अब डार साहब वापस आ गए हैं, इकोनॉमी की बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं और इकोनॉमी अगर बेहतर हो गई तो हमें कौन पूछेगा। आज पहुंचे हैं तो अभी तक करीबन 9-10 रुपए का फर्क पड़ गया है। इसका मतलब आपके 1350 अरब तो पाकिस्तान कौम के कम हो गए। 24 घंटे से कम अरसे में पाकिस्तान के कर्जे जो है रुपए की कदर बेहतर होने की वजह से 1350 अरब उसमें कमी आ चुकी। आज तमाम अखबारात के अंदर जो खबर छपी है, जो लेटेस्ट असेसमेंट आई है बजट से पहले, असेसमेंट क्या होती है कि पिछले एक साल के दौरान क्या कारगुजारी थी मौजूदा हुकूमत की, मईशत के मैदान में क्या तीर मारा, क्या मैदान मारा, वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नाजरीन अखबारात के तराशे आपकी गोशगुजार करते हैं। देखें जरा, ट्रिब्यून क्या बता रहा है कि इकोनॉमी श्रिंक्स फ्रॉम 0.1% टू 0.3%। नाजरीन इसका मतलब यह है कि आप जीरो पे चले गए हैं। उसके बाद आ जाए द न्यूज क्या बता रही है, पाकिस्तान जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट्स 2.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2023, डिफॉल्ट फियर्स बन बट डॉर एक्सक्यूज ऑप्टिमिज्म। इसका मतलब यह है नाजरीन, डार्स जो डिफॉल्ट के खतरात हैं वो हर जगह के ऊपर नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे डार साहब मोहतरम इसहाक डार साहब वो तो अभी भी पुरयकीन है, इतना कॉन्फिडेंस है कि ऐसी की तैसी। उसके बाद डॉन ही की खबर है, स्वेलिंग रेट गैप स्टर्स टॉक ऑफ बिग डीवैल्यूएशन। अभी और डीवैल्यूएशन, आपका जो रुपया है ऑलरेडी जो चौधरी साहब बात कर रहे थे, मार्केट कोई नहीं मिल रहा, जो मिल भी रहा है वो भी पता नहीं 315, 20, 25 कुछ पता नहीं है कि किस नहज पे जा रहा है। दुनिया अखबार की खबर देख लें नाजरीन, इसी खबर को दोहराया जा रहा है कि किस तरह जो है और तमाम तर जो अहदाफ हैं। उसके बाद जंग की खबर, IMF डील में ताखीर मगर डिफॉल्ट का खतरा नहीं, इसहाक डार साहब का ये जो कॉन्फिडेंस है। अच्छा नाजरीन, अब ये है कि जो रात को जो अकाउंटिंग हुई है ओवरऑल, उसमें मुआशी तरक्की का जो हदफ था नाजरीन, ये हुकूमत ने 5% रखा था कि हम 5% पे ग्रो करेंगे, जो कि अब 0.3% ऑलमोस्ट जीरो के ऊपर आया है। सनती तरक्की का हदफ नाजरीन 6%, 5.9 का इनका था, वो 2.9 पे आ गया है। इसी तरह ज़राअत की तरक्की का हदफ 3.9 था, लेकिन वो 1.5, मतलब हर शोबे के अंदर बिल्कुल नोज डाइव किया है। आपके सामने नाजरीन जो इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बात करते हैं कि जब उनकी हुकूमत गई थी, आपके सामने ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट उस जमाने में जब लास्ट इकोनॉमिक सर्वे आया था तो क्या आदाद शुमार थे, ये भी देख लें और खुद कंपैरिजन कर लें। उस वक्त रुपया 180 के इर्द गिर्द था और बाकी जो आदाद शुमार हैं क्या है। जीडीपी जो ग्रोथ थी 5.96% ऑलमोस्ट, इसको आप कह सकते हैं। आपकी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ इट वाज अनप्रेसिडेंटेड 4.4% थी उस वक्त। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस नाज़रीन आप देख सकते हैं 7.2% थी। बाकी जो जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर वो जो ओवरऑल क्या थी 66 बिलियन थी रुपीस। ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स जो हमारी हम दूसरे मुल्कों को बरामदात करते हैं 39% की उसके अंदर ग्रोथ आई थी। इन्वेस्टमेंट जो टू जीडीपी जो रेशियो थी वो 15.1% थी। सो ये जो फिगर्स है उस वक्त बहुत ही बाकमाल थे। इस साल वर्ल्ड बैंक की भी ये उम्मीद थी कि शायद कम से कम 2% पे तो हम ग्रो कर ही लेंगे, जो कि बड़ी ही एक कंजर्वेटिव किस्म की असेसमेंट थी। ये आपके सामने देखें, लेकिन इसके बावजूद जो है नाजरीन आपको जो हालात वाक़यात हैं आपके सामने हैं। अब सवाल चौधरी साहब ये पैदा होता है कि जो हमारे मोहतरम इसहाक डार साहब है वो जब आए थे तो उन्होंने हमें क्या उस टाइम नारे मारे थे और क्या उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था। इसहाक डार क्या, इनका पूरे का पूरा जो सारे का सारा कुनबा है, इनकी सबकी कारकर्दगी क्या है। Who has performed well? Give me one name. इन्होंने पल्ले किए। और मैं जिन बंदों को नाम नहीं लेना चाहता, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं अगर मुल्क की बेहतरी कर रहे होते, इकॉनमी बेहतर हो रही, आम आदमी के चेहरे पर कोई रौनक नजर आती, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे होते, तो मैं सबसे पहला इंसान होता। मैं कहता नहीं जी भी गलत है भी गलत, लेकिन ये जो इन्होंने कारनामा कर दिया इसकी हम हेड साहब को लेकिन कोई मेनू दिखाओ तो सही। दिखाते हैं जो साहब, हम तो आपको दिखाते हैं कि जब ये आए थे जिनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था इसहाक डार साहब का, देखें जरा। कल रात पहुंचे हैं तो अभी तक करीबन 9-10 रुपए का फर्क पड़ गया है। इसका मतलब आपके 1350 अरब तो पाकिस्तान कौम के कम हो गए। 24 घंटे से कम अरसे में पाकिस्तान के कर्जे जो है रुपए की कदर बेहतर होने की वजह से 1350 अरब उसमें कमी आ चुकी।
ناظرین اب جو ہے نا وہ سارے کمپیوٹر ٹوٹ گئے ہیں, سارے کیلکولیٹرز ٹوٹ گئے ہیں کہ اب جو روپیہ جس انداز سے گر رہا ہے, اب تو جو ہمارے معیشت دان ہیں جو اکثر ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے عمران خان کو جب کرٹیسائز کیا کرتے تھے, انہوں نے تو بات ہی کرنا چھوڑ دیا. لیکن جب اسحاق ڈار صاحب آئے تھے, مریم صاحبہ کا بھی یہ خیال تھا اور ان کے پاس جو خبریں بھی ان کو مل رہی تھی کہ بنی گالہ میں تو اس وقت صفحہ ماتم بچ گئی ہے کیونکہ ڈار صاحب واپس آ گئے. ان کی جو اب میٹنگز بنی گالہ میں ہو رہی ہیں نا, ان کے اپنے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان میٹنگز میں اب بات یہ ہوتی ہے, تکلیف ان کو اصل میں یہ ہے, جو ان کی گفتگو ہے آپس کی وہ یہ ہے کہ اب ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں, اکانومی کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں, اور اکانومی اگر بہتر ہو گئی تو ہمیں کون پوچھے گا. اور میں 100% مریم صاحبہ کے ساتھ ہوں اس حوالے سے. اکانومی اگر بہتر پرفارم کر رہی ہوتی, ڈالر 180 پہ عمران چھوڑ کے گئے تھے, اگر ڈالر اسحاق ڈار صاحب نیچے لے آتے, ملک کے اندر معیشت بہتر ہوتی, ملک کے اندر تنخواہ اور اب جو ہے ڈالر کی قیمت جو موجودہ حالات کے اندر وہ آپ نے دیکھ لیا. آپ دیکھیں اب موجودہ حالات میں کیا فرما رہے ہیں. اب ناظرین یہ بے بیدا 324 وہ جو ڈالر ہونا گوڑے پتہ نہیں, وہ شاید میرے خیال 200 کاٹ ہی ملتا ہے, لیکن مارکیٹ کے اندر جو امریکن ڈالر ہے ناظرین وہ اس وقت نہیں مل رہا, ناپید ہے. اور یہ بھی خاور گومن صاحب جی, میں ابھی کسی نہ پارٹی کی بات کر رہا ہوں نہ کسی اور کی. پاکستانیوں نے مجھے جو باہر بیٹھے ہیں, جو خود بلینر امریکن, بلینر یو کے, بلینر ایلس ویئر, وہ کہتے ہیں یہاں الیکشن کے ذریعے قابل قبول حکومت آ جائے, ہم پاکستان کو جتنے ڈالر چاہیے, جتنے پاؤنڈ چاہیے, جتنے یورو چاہیے, ہم یہاں نہ لائیں 3 مہینے کے اندر, تو آپ پاکستانیوں کو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو مرضی کہیں. ان کی لسٹیں بھی میرے پاس ہے. لیکن یہاں تو آپ کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. تو اسی سے میلے ٹھیلے بڑکاں انہوں اسی کچل دی تازی, انہوں نہیں چڑھنا. ابھی کل آپ نے دیکھا کہ ایک صحافی جو ہے اس نے ایک لمبی چوڑی لسٹ جو ہے پکڑی ہوئی لہرا رہا ہے, اتنے مالکوں کو مار دینا ہے, اتنوں کو ان کو ختم کر دینا ہے, اس کو پکڑ لیا, اس کو پکڑ لیا, اس کی لسٹ میں آ گیا, اس کی لسٹ میں آ گیا. یار بس کرو, گیو اٹ اے بریک. ہم کہتے ہیں فوج اور عوام کو کٹھے لے کے چلو, سیاستدان اور لوگ مل کے الیکشن کرائے اور ملک جو ہے بہتری کی طرف یہ اور طرف چلے جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جو لاہور کا گندا پانی جا رہا ہے نا راوی میں, لوگوں کو ادھر ڈبکیاں لگواؤ.